আছে তো মিটা কথা যত যাব খরচ হইতে যত যাব খরচ হইতে মুকুল ভাই একটু সাইড দাও না তোমরা নবগতদের স্বাগত তন্ত্রতন্ত্র রাখব ভারত মাতাজি ভারত পিটিএডিসি যে জন্মজয়নগর পেকুয়ার জেলা যে কেন্দ্র ও কেন্দ্র বিশৃঙ্গ মূলত আবো টাকাজলা মন্ডল বিশৃঙ্গ খবজাগো হাইপানো যেহেতু এডিসি কেন্দ্র তো 2-3টা বিধানসভা টাচ খাই কিসা কিসাকায় আবন বিশৃঙ্গ প্রায় 42 পরিমাণে 135 ভোটার তিনি भारतीय जनता पार्टी प्रामत हाथाय CPM याकारै नाय बरक मोदी मानिक साहाजिनि जे डेभलपमेन्ट हारै बीजेपी जेबाबो सरकार बीजेपी सरकार जेबाबो काम खालाय दङ अ सामंनो नगै बरकनि बीजेपी नि बानाराव फाइरा बायका जोंहारा बरक बाय कक सालायपुर जे बरक कक सामाने CPM 25टा बছरबो बरक कोनो मालिया ताबुक्ति प्रामत थाबो एडिसिओ सरकार तंफानो बरक कोनो किशोरी जागलिया जुनालनि हयते কোনো কিছু মানলিয়া বরগো এতদিন ধরে থানসানো হামজাগে সামুং খাই দং মানে দিনে বড় গোবাংমা কোনো কিছু মায়ান বাগৈ বিজেপি নে একমাত্র সম্ভব বিজেপি नि মাধ্যমে বড় বিজেপি খাইয়াতে তুই ফানাছে বিজেপি বড় নক হইনাই গোবাংমা ব্লক নি স্কিম রক মানে পরে বড় তিনি খাই বিজেপি না হামজাগে বিজেপি নি বাড়া খাই রক ধর নকনা চীনের রাজ্যনি জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজিনি উপস্থিতিও ওর 2-3টা মন্ডল বড় যত পাল খাইনাই যে তিনি কাইসা যোগদান সভানো बानचाल खाजन बागै बंग खाजन बागै विभिन्न एलाकानि जरा थिमरां रक जेबाबे चिनि पार्टी दंनि कर्मीरनो गारि आखुखै गारि बथाग रइनाय बजागा थानाय बाजाराव थांनाय ना बीजेपी सभा थानाय हिने गारि जे साधारण बरक जरा अमिसिल फाइया बा सभा फाइया बरनो सुरु जला माखासे बरक बुतक सातक खाजन नायका যদিও পরে जों खोनाका पुलिस तक थांनाय बरनो रमनानि चेष्टा खायकाबा रिफिले गैना कोने बर खारि थांबायका तारपरबो बीजेपी सरकार बईतक जुदी के बाहाय बोथाग्रिनाय बागै बा मोथाग्रिनाय बागै वानसु काहाय बरक बुलत दङ 2026 नि परे एडिसिओ सरकार आचुमान परे जों जतनो एकलगे दङ सामुमा खालायनाय चिनि बरनो जों बाहायका नायकलनानै बीजेपी अंथ बातमा जेकुनु दलंथ जतनिनो कायसा लक्ष्य दङ जे सामुं टांनाय बागै तिप्रासारन बागै तो आबन बागै हायकै बुलाय तकलाय करे बादारिलाय करे जार जे दल हामजाक माने खलायथु नरनि सभाव जों केबनो थाङै बादा बुरिया केबनो थाङै जों बईतकनि बागै बुकक साया तो आबन बागै आं नरनो मिडियानि माध्यमे कबकनाय बईतक जुदि केबो हायकै गुंडागिरि खायनाय जे निजिनि गुंडागिरि प्रकाश तुबनायकै तुबुदि राज्य सरकार एवं पुलिस गाहामकै सेमानो आमते गुंडागिरिनो बाहायकै कमिरिना ना नर नखना जरा बीजेपी नि पार्टी बिस बायनाय रक बीजेपी नि कर्मीनो थाङै बुनाय तंनाय रक दिनै ब अवस्थाव विशालगढ़ सेंट्रल जेल दङ तो आबायकै जुदि नरक थाना मुजुगाकै यू कैन गो नाउ चिनि कोनो बादा करै नरक थाङै जेलनि डाइलबुते आराम से साइतों माने नरक बागै सरकारा जागाव जेलनि माइबुते रेडी खायजाक दङ तो आबन बागै गुंडागिरि बाय बरनो नारागै माया बरनो नारानै हेकाय सामुं बाय निजिना हामजा मुंबाय जाति दफन बागै सामुं खालायदे बरक अटोमेटिक हामजागै नरक लगि तंनाय किन्तु बईतगैना हेकायनाय नरक नखना अनेकटा पुलिस अग्रिफिर गया कोनै गोबां टियासारक साधारण যোগদান सभारक फायना हायकाय बरक बरने याकुं तलने हाक माजागै दङ अबनो किरजागै बरक बीजेपी जागाय बरक हायकाय बानचाल खायनाय अब चाया अब हाय जिनिस रक तिप्रासा बुलाय खायकाय तिप्रासा थिलायनाय तिप्रासा बुलायनाय तो बरक चाया करे सामुं तांगे जार दलनि बीजेपी नि मते सामुं तांनाय नरक तिप्रामाता मते तांगे तो आबन बागे मायकाय जुदि बार बारन बर खायकाय सिनि बीजेपी को सोबताव लागसे তিনি नवाहाय पार्टी मंगो जे कासुलायमानि जे आवाहाय जे नै तंमानिगो केबोनि सागो दुखुमान का आवाहाय कुनु पक्तमादा दं सागो दुखुमान तो खनाया बाचिनि कर्मीरनो बरक चेष्टा खायका बुनान बागैनाय बरक बराबर बादार गयनाय बाहायका सबानो नष्ट खायमानाय बरक आटकी खाय जागाय गारि देबारनो सुदु से बरक जारा गारि बारा अर रिजार्भ रिनाय बरनो सुदु साका नरक सारिगो जुदि बीजेपी प्रोग्राम का रिजार्भ रेखांकाय नरम गाड़ी न सकले रिनाय नरम गाड़ी न सबाय रिनाय स्वाभाविक जरा गाड़ी ड्राइवर बरक गाड़ी ड्राइवर बारा रेखायसे बरक बारा जानानै तो जागाव हायकाय बरनो सिक्रि सकल खायखांकाय अबस्यय गाड़ी ड्राइवर तो किरि जांनाय कारण बरक गाड़ी चालक जानाय बरक जे बरक फनो हाजिरा रेखायसे बरक हाजिरा बाय तलाङै जानानै किन्तु जागाव हायकायनाय सिक्रि सकल खायनाय अब गाड़ी ड्राइवर न हुमकि दुमकिरिनाय मैक्सिमाम गाड़ी बरक कैंसल खायका जार परेबो যারা সৎ সাহস খাইনাই রিজার্ভ রেখা বরফ থাকে কিন্তু নরক
tirpol engine ni tahu je sorkor chal tong nai mani je o jagole tam kuno kesen kereng tong ma bagi ja tini ba je ibrahimot ni borok amakin nama berada जों কোনো দিনও saya ko tago triple engine ni saya ko जों tago double engine চলে কারণ जों এডিশো সরকার করে চিনি রাজ্য সরকার তঙ্গো কেন্দ্র সরকার তঙ্গো जों এডিশো বজাগা সরকার তংবা বরক जों বাই সরকার ফাইকা বরক দুইটা মন্ত্রী মানকা जों তো তাবো এডিশো চিনি কোনো জনপ্রতিনিধি না ফরাকসাফান ইএমও কা না জোনাল চেয়ারম্যান কা না সাব জোনাল চেয়ারম্যান কা কোনো জায়গা তো চিনি বরক তাবো সাব জোনাল চেয়ারম্যান না জোনাল চেয়ারম্যান না ইএম রকম কা কোনো জায়গা ইয়াকো তো আবার কোনো ভাবে আবার जों ট্রিপল ইঞ্জিন হিনি না হারে মাইয়া নর নকনা চিনি যারা এমডিসি তনের অর কাউন্সিল ভবনে যখন সেশন চলে পুরো বড় বিরোধী দল নিয়ে অপোজিশন পার্টি নিয়ে দায়িত্ব বড় পালন খাই বড় রুলিং ট্রেজারি বেঞ্চ দিয়ে বড় পালন খাই স্যার তিনি জয়নিং প্রোগ্রামও বসু ফ্যামিলি বসু ভোটার জয়নিং থাকে প্রায় 42 পরিবার নিয়ে 135 ভোটার তিনি ভারতীয় জনতা পার্টিও বিশেষ করে ত্রিপুরামথানি সিপিএম নি কিছু দায়িত্ব আগে সিপিএম নে কোনো দায়িত্ব বড় পালন খাই জরক আমার বড় ভাই তিনি জয়নিং স্যার নরক নে জয়নিং প্রোগ্রামও সব সময় প্রেস মিট খাইজা গতাই হইছা জয়নিং রক ফেক মান হনে তিনি নিখা সই কবি কবি দেব মাইতাম আবো যারা খাইনাই বড় বড় নিজি তো ফেক বড় সি ফেক বড় তো আবো প্রেস মিট বু ফেক লাইন বড় খাই কারণ বড় চাইমানো বড়ক ন রমুই জানা থাকায় তো রাজনৈতিক একটা পলিসি সেরামই বড় প্রেস মিট খাই এবং একটা পার্টির কাউন্টারে নর টাবক সুক জোড়া বড় জায়গায় জায়গায় বিজেপি নি জয়নিং নি ছাও বিজেপি কাইসে জায়গা পানো প্রেস মিট খাইকা আবো ফেক জয়নিং বিজেপি নি বড়ক থাকি হেনি চিনি বিজেপি কোনো মন্ডল লক নর কোন জায়গা খানাকা খানায়া কারণ जोंना बर नतै आसों माथा गामिया চিনি মাথা গামিনাই বাহাইকে সরকার সামনাই বাহাইকে চিনি বরম বাকি সামং থানাই যে চিনি দলনি সামং হামজাগো যে মোদি জিনা হামজাগো যে মানিক শাহ জিনা হামজাগো বড় বিজেপিও তংনাই যারা তিনি দল ইয়াকারি থাংনাই বা কোন জায়গা থাংনাই বড় বিজেপি না হামজাগো হইনি মানো তো আবাইকাইনে जों কোনদিন ফেক জয়নিং ফেক যোগদান রখনি जों তা প্রেস মিট খালায়াকো তো যারা প্রেস মিট খালানাই বড় তামবাগে প্রেস মিট মা খালাইকাই কারণ বড় সাইমান উপরং লগি বড় পরীক্ষা তো বড় কাছে না কাছে তো বিশ্বাস তো মারি নাই প্লে তো আই কাইনাই পাটপাট দালাল সাই কাছে প্রেস মিট খাইনাই বড় কাউন্টার আপন বাগে কোনো কমেন্ট দিতে